फजर से जरा पहले की वो घड़ी जब वादी हजर पर एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। न हवा की सरसराहट, न किसी परिंदे की आवाज। अचानक जमीन थरथराती है। पहाड़ की एक चट्टान गोया अंदर से फटने लगती है। धूल के बड़े बड़े बादल उठते हैं और एक चमकती हुई रोशनी दरार के दरमियान से नमूदार होती है। फिर वो मंजर जिसने पूरी कौम के दिल हिला दिए। एक अजीम व शान ऊंटनी चट्टान के अंदर से बाहर आती है। लोग खौफ में पीछे हट जाते हैं और एक बूढ़ा कांपती हुई आवाज में कहता है, ये साले अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। कौम आद की बर्बादी के बाद नई नस्ल का सफर। कौम आद के गुरूर ने जब हद पार की तो अल्लाह का अजाब उतरा, लेकिन चंद मोमिन जिन्होंने हजरत हूद की बात मानी, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद की वादियां खामोश खंडरात थीं। टूटे हुए घर, उड़ती हुई राख और चंद जिंदा बच जाने वाले जो एक दूसरे से कहते, शुक्र है हमने हूद अलैहिस्सलाम की बात मान ली, वरना हम भी उस अजाब में मुब्तला हो जाते। ये लोग वहां से निकले एक लंबे, सख्त और तकलीफदेह सफर पर। वो नज्द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते गए, हत्ता कि एक सरसब्ज खित्ता मिला, अल अला, जहां पानी के चश्मे, बागात और जरखेज जमीनें थीं। यहीं से नस्लें आगे बढ़ीं। फैलते फैलते वो लोग इस वादी तक पहुंचे जिसे आज मदाइन सालेह कहा जाता है। यही कौम समूद का आगाज था, एक ताकतवर, ज़हीन और इंतहाई हुनरमंद कौम। अल्लाह ने उन्हें ऐसा जिस्मानी जोर दिया था कि ये लोग पहाड़ों के अंदर पूरे पूरे शहर तराश लेते थे। सीधी दीवारें, ऊंचे सुतून, ऐसे नक्शो निगार के आज भी देखकर इंसान दंग रह जाता है। कुरान कहता है, ये लोग मैदानों में महल बनाते और पहाड़ों को तराश कर घर बनाया करते थे। उनकी बस्तियां रोशन बाजारों, आवाजों, तिजारत और रोशनी से भरी होती थीं। बागात, खजूरों के दरख्त, हर तरफ खुशहाल जिंदगी। लेकिन नेमतें जब शुक्र के बजाय गुरूर दिखाने लगीं तो बर्बादी का आगाज हो जाता है। ये लोग कहने लगे, हम पहाड़ तराश कर घर बना लेते हैं, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? उन्होंने पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को अपना माबूद बना लिया, कमजोरों पर जुल्म किया, कानून को सरदारों की ख्वाहिश का गुलाम बना दिया। फसाद आम हो गया, बेशर्मी, जब्र और ताकत का गुरूर। और उनका मशहूर जुमला पूरे इलाके में गूंजता था, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? इसी वादी में उबैद बिन मुस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से कहा जाता था, ये लड़का आम नहीं, इसकी सोच गहरी है। जवान हुए तो दुनिया की चमक उन पर असर नहीं करती थी। वो तन्हाई में अल्लाह को याद करते, दिल में नरमी, जबान में हिकमत। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सालेह ने कौम से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं। सरदार हंसने लगे, कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। सालेह ने प्यार से समझाया, ये वादी, ये इमारतें, ये कुदरत अल्लाह की नेमत हैं। शुक्र करो, शर्क मत करो। अगर वाकई नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। इस पहाड़ की चट्टान के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। सालेह कौम के साथ पहाड़ के पास गए, दुआ की, या अल्लाह, अपना मौजिज़ा जाहिर करो। फिर एक लम्हा वादी का रंग बदल गया। पहाड़ बीच से फट गया, रोशनी की लहर ने सब कुछ चुंका दिया और फिर एक अजीम ऊंटनी चट्टान से निकली। वो एक आम ऊंटनी नहीं थी। कुरान में उसे नाक़िद, अल्लाह अल्लाह की ऊंटनी और अय्यत एक निशानी कहा गया। उसकी हैबत, उसकी अजीमत, कौम की आंखों ने पहली दफा कुछ ऐसा देखा था। मौजज़ा यहीं रुकता नहीं था। ऊंटनी वादी के कुआं से पूरा दिन पानी पीती थी और पूरा कुआं खाली हो जाता था। लोग परेशान हो जाते, कुआं का सारा पानी खत्म हो गया, मगर अल्लाह ने उसका मुआवजा भी दिया था। अगला दिन पूरी कौम उसके दूध से सैर होती थी। इतना दूध कि हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी जरूरत पूरी होती। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दिन ऊंटनी कवाएं से पानी पिएगी
تو اس دن کوئی بھی اس کنواں سے پانی نہیں پائے گا، اور اگلے دن تم سب اس کنویں سے پانی پی سکتے ہو، یعنی ایک دن اونٹنی کا اور اگلے دن لوگوں کا۔ مگر قوم نے اس امتحان کو بھی برداشت نہ کیا۔ سربراہ کہتے ہماری آزادی چھین لی گئی ہے۔ ان کا غرور ایک بار پھر جاگ اٹھا جب کچھ لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لانے لگے۔ سربراہوں کے چہروں پر حیرت، حسد اور ہرس کی سرخی نمودار ہوئی۔ وہ کہنے لگے یہ اونٹنی آنے کے بعد لوگ صالح کی بات زیادہ ماننے لگے ہیں، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو ساری قوم انہی کے راستے پر چل پڑے گی۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا۔ اور پھر سازش تیار ہوئی۔ فیصلہ کر لیا گیا کہ اس نشانی کو ختم کر دو۔ اسی وقت قبیلے کی ایک امیر عورت بولی، جو اس اونٹنی کو مار ڈالے میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گی۔ یہ سن کر نوجوان تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا، آج رات یہ اونٹنی نہیں بچے گی۔ اونٹنی پر حملہ۔ اونٹنی پانی پی کر واپس لوٹ رہی تھی۔ قاتل خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ پہلا تیر چلایا گیا، اونٹنی کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ پھر سب حملہ آور ٹوٹ پڑے اور ایک ہی جھٹکے میں اللہ کی بھیجی ہوئی نشانی کو قتل کر ڈالا۔ قوم چیخ اٹھی، ہم نے اونٹنی کو مار ڈالا، اب سارا پانی ہمارا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ان کا سب سے بڑا جرم مکمل ہو گیا اور اب عذاب کا وعدہ ان کے خلاف لکھ دیا گیا تھا۔ صالح علیہ السلام کی وارننگ خبر پہنچی تو صالح علیہ السلام آئے۔ ان کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ انہوں نے قوم سے فرمایا، یہ تم نے کیا کر ڈالا؟ اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں۔ قوم ہنسنے لگی اور مذاق میں کہتی رہی، عذاب کب آئے گا؟ پہلا دن آیا، قوم کے چہرے زرد ہو گئے۔ دوسرا دن آیا، چہرے سرخ ہو گئے اور گرم تیز ہوا چلنے لگی۔ تیسرا دن آیا، چہرے سیاہ پڑ گئے۔ خوف نے پورے قبیلے کو گھیر لیا۔ لوگ بھاگنے لگے، دروازے بند کرنے لگے، مگر اب کوئی پناہ باقی نہ تھی۔ چوتھے دن آسمان سے ایک زبردست چیخ آئی، ایسی دہاڑ، ایسی آواز کہ پوری وادی لرز اٹھی۔ دل پارا پارا ہو گئے، جانیں نکل گئیں اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ قوم سمود مٹ گئی، صرف ان کی بستیاں، ٹوٹی دیواریں اور عبرت کی ہوائیں باقی رہ گئیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمیں کامنٹس میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔